جديد في حلقة مميزة أخرى من بوليوود 100%. يا ترى هالمرة وأهم شيء حضرت لكم من أخبار وأحداث وإشاعات من الساحة السينمائية الهندية البوليوودية. أبدأ وياكم أول أخبارنا اليوم عن فيلم تشيناي إكسبرس وفيلم وانس أبون تايم إن بومباي دوبارا، وحصل بينهم تصادم في مواعيد عرض الفيلمين. شاروخ خان طبعا SRK وبطل تشيناي إكسبرس تحدث مؤخرا حول هذه المشكلة، وقال إن شركة اليو تي في هي التي أتاحت الفرصة لشركة بالاجي بحيث يمكن أن تكون هناك منافسة عادلة. لكن شوبها كابور وهي والدة المنتجة إكتا كابور كان لها رأي آخر، كما أن منتج وانس أبون تايم إن بومباي دوبارا أعرب عن خيبة آمله الكبيرة من شركة يو تي في حول تقسيم مواعيد العروض. وصرح SRK أن مساحة العرض المطلوبة منحت لفيلم وانس أبون تايم إن بومباي دوبارا، وأضاف: لقد حجزنا دار عرض لمدة أسبوعين وجاءت رغبة شركة بالاجي، كما أنكم ستعرضون في 15 من أغسطس 2013 فيمكنكم السماح لنا باستغلال دور العرض. فأنا لا أدير الأعمال، ولكن شركة يو تي في قالت إننا سنمنحكم هذه الفرصة. ظهرنا SRK جدا زعلان وغضبان من بالاجي ومن الحركة اللي سووها، حتى أنه ما يعطون فرصة كاملة أن تشيناي إكسبرس ياخذ حقه في العرض. ولكن طبعا ما يصح إلا الصحيح. تشيناي إكسبرس صح إنه ما أخذ حقه في العرض، ولكن هو من الأفلام اللي تعدى 300 كرورز مثل 3 إيديوتس وإكتا تايجر وأكيد يا جواني يا ديواني. ثاني أخبارنا اليوم نبقى دائما في مشكلة عرض الأفلام أو تضارب مواعيد عرض الأفلام في صالات العرض. هذه المرة عن فيلم مدراس كافي لهم بطولة كل من الوسيم وصاحب العذراء جون إبراهام، أكيد الكيوت والحلوة الممثلة الباكستانية نرجس فخري. المهم أن كان الناس جدا قلقين حول موعد عرضه منذ أن تم الإعلان عن ذلك، حيث كان هناك جدل دائما حول عرضه. وعندما تم عرضه في تاريخ 23 من أغسطس 2013 قد كان نال حصته من الخلافات، حيث واجه حظرا في مدينة شناي اللي هي جنوب الهند. لوضع حد لكل ذلك طبعا أدلى جون إبراهام لكل الصحافة وقال: الناس تفاعلوا مع كل الخلافات المتعلقة بالفيلم منذ أن تم الإعلان عن الفيلم. ففيلم مدراس كافيه كانت خلافته تحت الأضواء، وعندما تم عرضه تم منعه في شناي. أود أن أحث جميع المقيمين في شناي لدعم الفيلم والسماح بعرضه، لأنه فيلم ذو مصداقية وصنع بكل حب وإخلاص ويقدم للناس رواية مسلية. أنا دائما أقول شخصيا أن أي إشاعة أو أي خبر يضع على أي فيلم أو على أي فنان سواء كان سلبي أو إيجابي فهو دائما لصالح الفنان أكيد وشهرة. ثالث أخبارنا اليوم وهو عن نجم تعدت شهرته بوليوود ووصلت إلى هوليوود، وهو النجم أنيل كابور اللي صار على تواجده في الساحة السينمائية الهندية البوليوودية 30 سنة. هذا النجم هو النجم أنيل كابور، واللي طبعا تميز وأدى العديد الكثير من الأدوار المختلفة وذاق طعم النجاح، والآن هو مستعد أن يقدم دور آخر وكاركتر آخر مش على البيج سكرين، ولكن هالمرة راح تكون على الشاشة الصغيرة كمسلسل جديد، مسلسل خيال بعنوان 24. المهم أن أنيل كابور قام بالترويج لهذا العمل وقال لكل الصحافة: كلنا متفائلون وأتمنى أن يعجب الجمهور بعملنا عند عرضه على شاشة التلفزيون الصغيرة، وإن كنتم تعتقدون أنني متوتر فسأجيبكم أبدا، ففي عملي عادة أنا لا أتوتر. شو هالتناقض يا أنيل كابور؟ يعني قبل أسبوع طلع لك انترفيو على إحدى المجلات الهندية تقول: أنا دائما أتوتر عندما يكون لي عمل جديد، والآن يقول لكل الصحافة big press conference أنا لا أتوتر. معلش دائما يحصل هالشيء في بوليوود. المهم ان هذا المسلسل من اخراج ابي نيديو وراح يعرض في اكتوبر المقبل. احنا طبعا للحين ما عندنا اي خبر على اي قناه راح يعرض، ولكن اكيد راح اوفيكم بالاخبار. وراح يكون حلقات المسلسل 24، يعني اسمه 24 راح تكون حلقاته 24. اما البطوله فراح تكون لكل من انيل كابور، بومان ايراني، وانوبام خير، ونخبه من الفنانين البوليووديين الساحه السينمائيه الهنديه. آخر أخبارنا اليوم هو عن فيلم ظهر جديد على الساحة السينمائية الهندية البوليوودية وطلع في جميع صالات العرض في كل دول العالم، وهو فيلم بعنوان ساتياغراها. هذا الفيلم هو من إخراج المخرج الهندي المتألق براكاش جها، اللي سموه بحارس الأمين أو الحارس الأمين على الأسرار. ليش؟ لأن أخفى حقيقة فيلم ساتياغراها أنه هو الجزء الثاني لفيلم راجنيتي. فمنذ سنة وحتى الآن وقبل موعد عرض الفيلم ب10 أيام تم الكشف عن الحقيقة المخفية. يعني يمكن اعتبار ساتياغراها هو جزء من ثلاثية راجنيتي. ليش؟ لأن راح يتم قريبا تصوير الجزء الثالث لراجنيتي. وقال مصدر مقرب من براكانشا: كان هذا دائما في الحسبان، ولكن الكشف المبكر كان من شأنه أن يحول الانتباه عن ساتياغراها
ويتم دائما الناس بالهم ان هذا هو الجزء الثاني لرجنتي. طبعا جدير بالذكر ان فيلم ساتيغرا تم التسويق والترويج له باتجاه مختلف تماما عن اي فيلم قام باخراجه براكاجا. احنا ما نعرف ليش سوى هالشيء براكاجا، ولكن سبحان الله سبب في نفس يعقوب. اذا كانت هذه اخبارنا اليوم، ولكن ما راح اقول لكم فاصل، ولكن راح اقول لكم نتابع مع بعض انترفيو اكسكلوسيف مع الجميله والحلوه مانيشا لامبا. نتابع. ومعانا الحلوة في الآيفا سيلبريشن مانيشا لامبا. Hello, welcome to Dubai. Thank you so much. How does it feel like to be here in Dubai and among all your Arabic friends? You know, Dubai has always been a second home to me. I love it that in Dubai you can walk the streets and speak to people in Hindi. Okay, yeah. Everyone Everything- is familiar with the language. They're familiar with the language. It's a beautiful city to always come back to. It's just a 2-hour plane ride from Bombay. So I love coming to this city again and again. And when work brings you here, it's even better. Manisha, you have done all kinds of films. What is your favorite kind of films, of course? And how do you choose your role? You know, as an actor, I like films that are challenging to me, where I have to Okay, so really challenging. work hard. Challenging in the sense where the role is completely different from what I am as a person. Then that is the challenge for you, to try and be someone completely different and play that part, hopefully, as well as you can. But now I'm really understanding, wanting to do some very light-hearted films where you're also having a great time on set and there's not that much pressure on you, you know, to have a great role and perform. Among all these films that you acted in, I'm sure there is one special movie that is really, really close to your heart. A lot of them. My first film, Yaha, was something that is really special, is the most special film that I've ever done. There's Bachna Hai Hasino, which was absolutely fabulous. Kidnap, where, you know, I had to work out really hard and become very thin and do a lot of stuff. And another role of mine that was very performance oriented and completely different from where I come from and who I am was a film that I did called Well Done Abba. And these are the kind of films that have really challenged me and pushed me to the next limit. Any new project in Bollywood for Manisha? Well, as of now, I haven't signed anything. I'm Okay. here, free, in Dubai. Enjoying the Yes, weather. enjoying and coming to say hello to you all. Manisha is one of the beautiful, gorgeous, cute stars that I personally like from the film industry, Bollywood film industry. Seriously. I think you're kind enough. You're Nahi, nahi. kind enough and generous enough to say that to everyone who's on your show. No. But nonetheless, Seriously. I will take the compliment. Thank you. Seriously, I like you because you have the cute face. I'm so attracted to cuteness, to be honest. Well, you're extremely cute yourself. Oh, so I'm how sure you must be sweet. waking up in the morning, having a look at yourself in the mirror and saying, gosh, I'm damn cute. I should say this to you. No, I think you must be doing that because you're very cute as well. And I'm sure if I Google it, I'm sure a lot of your fans will have exactly the same thing to say about you. Yeah. Let's be the Don't host you? now. I think you would. You definitely will. This is so sweet of you. Manisha, I'm sure there are so many female Arabic fans that love you. And they are asking, what is the secret behind this beauty? You'll have to ask my mom that. You'll have to ask my mother. genes. Yes. It's all because of that, and it's nothing to do with me at all. Yoga, some particular dieting, exercising, maths. Exercising actually is a part of life. It's a lifestyle. You have Zarur, to of exercise course. and you have to be physically active and you know, give your body the required nourishment that it needs so that it's always fit and it's young and it helps you be the vehicle for all your dreams. Ariwa. Any small message you want to say to all the Arabic viewers of ZFM, please, and your fans? Not a small message, but a very big message. Thank you so much for being so welcoming to me in your city, in your homes, and through my work into your lives. Thank you so very much. And I hope to be doing a lot of films that will be coming here and releasing. And so you will be seeing a lot more of me in the future. راح نطلع وياكم بريك قصير ونرجع نكمل وياكم ما تبقى من بوليوود 100%. خلكم ويانا. ويلكم باك وحياكم الله معنا من جديد في بوليوود 100%. راح نشوف ونتابع مع بعض توب موفيز هذا الاسبوع. نشاهد.
प्यार के लिए लड़ने वाला, दोस्ती के लिए मरने वाला। अपनी दोस्ती टायर और ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती है और बैठ मैं जाता हूँ। किस्मत से फकीर पर हिम्मत से भरा हुआ। शरीफ आदमी। और विलन वो जो शराफत की उम्मीद खुद से भी नहीं करता। मैं तो विलन हूं। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। हीरो मरने के बाद स्वर्ग जाता है और विलन जीते जी स्वर्ग पाता है। बड़ा शोर उठा है कानों में, महफिल में और मैं कानों में, तेरा नशा घोल कर डाला है मैंने दिल में और पैमानों में। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी तब क्या तो जीना मिट्टी है। हर आते जाते रास्ते पर लिख दो, यहाँ कानून का आना जाना मना है। माई सेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई। कॉमन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। He's you know पेरियतलाई? टीचर इल्ले डॉन। छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। Don't underestimate the power of a common man. कोई तो ना। मीनम्मा को काट डालूंगा। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। मिस्टर मानव राघवेंद्र, क्या समझ रखा है आपने हमको? बाराती का ढोल कि आप बजाते रहेंगे और हम डांस करते रहेंगे? इस व्यवस्था को इस भ्रष्ट हालात तक पहुंचाने में आप जैसे लोगों का भी बड़ा हाथ है मानव जी। तुम जैसे सेल्फिश लोगों के लिए हर्ट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता मानव। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैंने आंख बंद करके तुम पर विश्वास किया। अरे नेताजी, बिना हमें बताए कोई पार्टी हमारे डिस्ट्रिक्ट में झंडा तक नहीं उठाता और आप हैं कि सीधे हवाई जहाज से गांधी चौक पर लैंडिंग करेंगे और लगेंगे भाषण झाड़ने। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। आ चुके हैं सरकार। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा। बेटा, कल तुम चले जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा भाऊजी।
मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। तुमने जो इतना बॉयफ्रेंड से रख रखे बातों वाले हाथों वाले, अब एक कॉफी पीने में कौन सी तुम्हारी वर्जिनिटी भ्रष्ट हो जाएगी? क्यों तुम बिना हाथों वाले हो? मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ? बॉयफ्रेंड बनोगे? शादी करोगे मुझसे? थप्पड़ खाओगे मुझसे? जो है उसमें खुश हो, ज्यादा पतंगे मत उड़ाओ। गायत्री कैसी लड़की है? कैसा? बंदा कैसा है वो? तुम पैदा ही चालू हुए थे या बड़े होके कोई इन्फेक्शन लगी थी? तुम लोग भागते बहुत हो, फिर एक दूसरे के पीछे भागते हो, फिर एक दूसरे से दूर भागते हो। अब भागते ही रहोगे, कभी ठहरोगे भी? किसके घर आए हो? बहन के। बेशर्म। अरे तो और क्या कहता, तुम्हारा लिव इन बॉयफ्रेंड हूँ। एसीपी विजय खन्ना, एसीपी। साला नाम विजय क्या रखा, अपने नाम को सीरियसली लेने लगा। शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। आज से ये हाथ दोस्त का है, क्रिमिनल का नहीं। मैं इंडिया एक शादी देखने आई थी, मैंने मर्डर देखा है। लोगों ने ये कई बार कहा होगा, but I've never said it. I love you. I love Mumbai police. मुंबई में इंसान की कीमत उसकी सुपारी से होती है। तेरी 50 की हो गई है। यहाँ से उठे तो सीधा गांव चले जाना, क्योंकि हर बार तकदीर में हॉस्पिटल में होगा। मैं विजय के साथ नहीं, उसके आगे खड़ा हूँ। आखिरी हंसी उसकी नहीं होनी चाहिए विजय। Just destroy him. कल तक मेरे पास तुम्हें ना छूने के ऑर्डर्स थे, आज तुम्हारी मारने के तरीके हैं। فاصل صغير ونرجع نكمل وياكم ما تبقى من بوليوود 100%. خلكم ويانا بعد الفاصل نرجع نتواصل وياكم. رجعنا لكم مرة ثانية من البريك ونشوف مع بعض انترفيو اكسكلوسيف مع الممثل جولشن جروفر. نتابع. السلام عليكم مشاهدين زي أفلام. أنا جولشن جروفر. Wow. Beautiful. So welcome to Dubai, and the bad man is here in Dubai. How does it feel like to be in Dubai? Everyone is scared. Villain is here. Well, thank you very much. When they say bad man is here or the villain is here, they're actually giving me their affection, their love. Bad man is like how in childhood you have a name called Fatty. Nickname. So in my early years of, when I came to the film industry, came to Bollywood, I started as villain, and in film Ram Lakhan, I used to say every now and then, bad man. So it became my name. कौन? Bad man.
माल लाए? केसरिया बिलाती कभी फेल नहीं होता सरजान। नहीं। To the viewers who are watching Zee Aflam or around the globe, they know that I'm an actor who do different kinds of roles. And yes, my popularity started because of playing the villain, the bad man. The bad man. MashaAllah, more than 400 films in That's Bollywood, Hollywood. I think you have done also Italian film industry. That's right. French I've done, too. yes, I've done a film called Branchi, in Italian, and a film in France, Rose and Marguerite, and a film in Germany. I can't pronounce the name. Okay, so tell us more about this journey, mashallah. 400 films. It's not something easy to do 400 films. 400 films is just a number. Of course. All I can say is that I'm very happy that by the grace of God, I am doing what I wanted to do. I wanted to be an actor. I'm an actor. I wanted to get success. I wanted people to like my work. And they by the did. grace of God, they did. They you know, did, and alhamdulillah. and the very fact that I'm, like so successful, or I've been so successful over the years, is because they, my fans, love me and they've given me their blessings. And we all love you. Or I should say in Punjabi, मैं आज बहुत खुश हाँ. I'm honored to be here with you today. अस्सी भी बड़े खुश है जी. देखो, दुबई, Middle East, and खास तौर पर, Zee Aflam, taking our cinema, taking our films to the entire Middle East, it is truly worth applauding that Indian films are being dubbed in Arabic and shown on Zee Aflam. It's our cinema is reaching new homes, more and more people. Happy. Going back to the international films you have done, from your point of view, where do you see Indian cinema now, Bollywood? Well, I think each film industry, for example, let's say there's British films, there's French films, there's Chinese films, there's Bollywood, and there's Hollywood films. And, many other countries make cinema. Each has its own unique quality. When you watch a Chinese film or when you think of a Chinese film, you think there's going to be some fighting in it, like karate, martial art. But when you go to see a Bollywood film, you see it's going to have dancing. Masala. Yeah, masala. It's going to have dancing, and it's also going to have fantastic family values. It's going to have songs where, a sister is remembering her brother on the day of Raksha Bandhan. It's about friendship, like one of our biggest films, Sholay. It's hit because of it has that friendship. One of the reasons it is big hit. So our films are Bollywood films, singing, dancing, beautiful clothes, exotic-looking people, and moralistic values, family values, all that. What can I say? All the Arabic viewers, they love what you have done. Either it's in Bollywood or Hollywood or drama, comedy, Batman. What do you want to say to all the Arabic viewers that love what you have done in Bollywood? Shukran lihabkam mushahideen Zee Aflam. Shukran lihabkam mushahideen Zee Aflam. Wow, that's beautiful. I love the second one. أما الآن راح نشوف ونتابع مع بعض يا ترى هالمرة شو حضرتنا زي أفلام من أخبار ومن أفلام جديدة. نتابع. البطل الناجح، الباحث عن المال، والعاشق للسباقات، يخاطر ويحارب من أجل الفوز في السباق الأخير.
في جزئين متتاليين من ريس. فكر منيح ايه. ريس وريس 2 الاثنين 23 من سبتمبر في الأوقات التالية فقط على زي أفلام. نحن بوليوود. أما الآن وصلنا وياكم إلى آخر فقرة من برنامجنا بوليوود 1% وأبدأ وياكم بأول تحية من فقرة الإيميلات. عندنا أول تحية من لونا والتي تطلب أفلام جوفيندا وبريتيزنتا. يا رمضان مش تحبين الزمن الجميل أو أفلام التسعينات. عندنا بعد تحية أخرى من محمد سامي الذي يطلب فيلم بلو وفيلم داس. إن شاء الله يا محمد. تحية أخرى من يوسف الذي يطلب فيلم عرض فيلم شناي إكسبرس. يوسف أنت وايد طماع. شناي إكسبرس لا لين الحين موجود في صالات العرض ولكن أكيد إن شاء الله راح نعرضه أما قريب على في أفلام. عندنا تحية أخرى من صمت المشاعر. يا الله شو هالاسم الحلو. والتي تطلب عرض فيلم قرم. إن شاء الله يا صمت المشاعر. وتحية أخرى من مارينا التي تطلب أفلام سلسلة كيلادي للنجم أكشي كومار. أكيد أكشي كومار هو البوليوود ستار نمبر 1 فيما يخص الأكشن. عندنا تحية أخرى من نجلاء التي تطلب أفلام النجم الكبير سلمان خان. أكيد سلوباي ما في حد ما يحبه يا نجلاء. تحية أخرى عندنا من عمر الذي يطلب فيلم فير زارا. وآخر تحية عندنا من فاطمة يسري والتي تطلب فيلم لشاهد كابور. أي فيلم شاهد كابور إن شاء الله يا فاطمة. كانت هذه إذن آخر تحية عندنا من فقرة الإيميلات. أحب أذكر اللي حاب يتواصل لنا عن طريق الإيميل راح يظهر الآن على الشاشة أو عن طريق الفيسبوك راح تظهر الآن صفحتنا على الشاشة أو عن طريق تويتر. وطبعا اللي فاتت أي حلقة ما عليه إلا يدخل يوتيوب عندي هاشتاج تايب بوليوود 1% أو زي أفلام. بهذا أودعكم وأقول لكم باي.